नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो सुभद्रा योजनार नुआ हिताधिकारी मानकर आवेदन गत काली ठारू जाकि आरंभ हो सारी तेणु जो माने वर्तमान 2026-27 आर्थिक वर्ष पई सुभद्रा योजनार रेजिस्ट्रेशन करिया पई जाउचंती बा आपण मानक बयस जदि वर्तमान 21 रु 60 वर्ष मध्य रही ताले आपण माने सुभद्रा योजनार ऑनलाइन आवेदन रे शामिल हो पारिबे एवं यही आवेदन प्रक्रिया आसंता 30 एप्रिल पर्यंत चालू रहिबो। तो जेतेबेले आपण माने सुभद्रा योजनार आवेदन करिया पई जाउचंती तो आपण मानकु सर्वप्रथमे सुभद्रा योजनार फॉर्म टी फिलअप करिया पई पड़िबो। कारण देखंतु जेतेबेले आपण माने आवेदन करिवे जोटा कि सीएससी सेंटर बा मो सेवा केंद्र रे आपण मानकर आवेदन होउची आवेदन पूर्वरु जो सुभद्रा योजनार नुआ फॉर्म रहिची सेही फॉर्म को आपण मानकु सठिक भाबरे फिलअप करिया पई पड़िबो। तेणु आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला जे सुभद्रा योजनार फॉर्म आपण माने केमिति फिलअप करिवे जदि आपण मानकर सुभद्रा योजनार फॉर्म आवेदन करबा समय किछि त्रुटि रहउची ताहले आपण माने सुभद्रा योजना पाइबरु वंचित मध्ये होई पारन। तेणु सब किछि डिटेल्स आज रो भिडियो रे जानिबा ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। देखंतु सुभद्रा योजनार जो नुआ आवेदन होउची एथिरे आपण मानकर एलिजिबल क्राइटेरिया विषय में गोटे वीडियो मध्ये डिटेल्स शेयर कर देइतली। तेणु गुटिए मैक्सिमम कमेंट आपण मानकर रहउची एज को नै जे हमर एज ग्रुप केते होबा दरकार। देखंतु एडी क्लियरली मेंशन करा जायछि जदि आपण मानक बयस 2 एप्रिल 1966 रु 1 एप्रिल 2005 मध्य अच्छी ताहले आपण माने सुभद्रा योजनार आवेदन करि पारिबे। या परे जो मानकर जन्म तारीख अच्छी ताले से माने आवेदन करि पारिबे नै। एटा मु आपण मानकु क्लियरली पूर्वरु मध्ये कहि सारिछि। तेणु एही विषय रे आउ कहार मध्ये डाउट रहिबो नाही। जदि आपण मानक बयस अर्थात आपनकर जन्म तारीख 1 एप्रिल 2005 पूर्वरु ताहले जाई आपण मानकर एडी आवेदन करि पारिबे। तापरे जो मानकर रहिछि से माने आवेदन करि पारिबे नाही। एटा गला तार डिटेल्स। एबे देखंतु जो फॉर्म टी आपण मानकु मिलुछि तो सेही फॉर्म आपण माने केमिति फिलअप करिवे। तो देखि पारुथुबे एटा आपण मानक सामना रे रहिछि सुभद्रा योजनार फॉर्म जोटा कि आपण माने 2026-27 आर्थिक वर्ष निमंते देखि पारुथुबे। तेणु पुराना फॉर्म केही आपण माने देबे नै किंबा ए नुआ फॉर्म जदि आपण माने आणुचंती या पई कोनोसी टंका आपण माने काहाकू देबे नै। एटा आपण मानकर मागणा रे आपण मानकर अंगनवाड़ी कर्मी को पाखरे मिलि जिवो। तेणु तांको पाखरु एही फॉर्म आपण माने संग्रह करंतु। तापर देखंतु फॉर्म संग्रह करि सारला परे सबुठारो इंपोर्टेंट जोटा कि आपण माने फॉर्म फिलअप करिवे। बहुत जनकर कोन हेछि बा बहुत जण मेसेज करचंती जे आमर मैरेज वर्तमान हेछि किंतु आधार कार्ड रे आमर वर्तमान जाकि सासु घर रो डिटेल्स नै ताले एठी हमें कोन दबा। देखंतु एठी आपण माने फॉर्म आवेदन करिवा पूर्वरु मने रखंतु जहा भी डिटेल्स आपण माने देबे आपण मानकर आधार अनुसार दबा पई पड़िबो। जदि आधार रे आपण मानकर बाप घर नाम अछि ताले सेही नाम रे आपण माने आवेदन करंतु। नहले आपण माने जदि अलगा ना रे आवेदन करिवे सेटा आपण मानकर रिजेक्ट हे जिवो। ए कथा मध्ये मन रखिबे। तेणु आधार अनुसार आपण मानकर नाम जोटा कि लिखिबे एटा उड़िया रे लिखिबे ना इंग्लिश रे लिखिबे ता मध्ये कहि दोछि। सेमिति किछि नै आपण माने चाहिले उड़िया रे लिखि परिबे नहले आपण माने चाहिले इंग्लिश रे मध्ये लिखि परिबे। जोंथरे आपण माने कंफर्टेबल अछंती सेहिथरे आपण माने लिखंतु। तापर देखंतु आधार संख्या देबे अर्थात आपनकर आधार कार्ड नंबर देबे। तापर देखंतु एइटी मध्ये गोटे कन्फ्यूजन जे आमे स्वामी को नाम देबो कि बापा को नाम देबो। देखंतु आधार कार्ड रे जदि आपण मानकर केयर बापा अछंती ताले बापा को नाम देबे। जदि आधार कार्ड रे आपण मानकर केयर स्वामी अछंती ताले स्वामी को ना देबे। तेणु जहाँ भी देबे आपण मानकर आधार कार्ड डिटेल्स अनुसार एठी आपण माने देबे। तापर देखंतु रहिला जन्म तारीख आपण मानकर प्रथम रहिबो दिन आपण मानकर मास तापरे वर्ष एटा देबे। तापर रहिछि वर्ग आपण माने साधारण वर्ग अर्थात यूआर कैटेगरी बा एससी एसटी जहाँ भी कैटेगरी आपण माने बिलोंग्स करछन्ती सेठी आपण माने देबे। जदि आपण माने एससी एसटी हेतिबे बा एससी एसटी मा माने एठी तांकर सिलेक्ट करिवे। जो माने ओबीसी एवं जनरल एससीबीसी रे जाउछन्ती से माने साधारण ऑप्शन ले क्लिक करिवे। तापर देखंतु 6 नंबर ऑप्शन रहिछि शारीरिक भिन्नक्षम जदि आपण माने हैंडिकैप्ड अछन्ती ताले एठी यस देबे नले नो ऑप्शन ले आपण माने क्लिक करिवे। तापर आसला 7 नंबर जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट मु पूर्वरु मध्ये आपण मानकु कहितली जे आपण मानकर आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर जदि लिंक नाही ताले सुभद्रा योजनार आवेदन करिवा पूर्वरु आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर निहाती लिंक करंतु। तेणु आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबर टी लिंक अछि सेटा आपण माने देबे एवं विकल्प नंबर हिसाब रे आपण माने चाहिले उडा नंबर दे पारिबे नदेले मध्ये किछि प्रॉब्लम नाही। तापर आसला जिल्ला आपण माने निजरो जिल्ला लिखिबे एवं जो माने ग्रामांचल रु अप्लाई करचंती से माने निजरो ग्रामर नाम ग्राम पंचायत रो नाम एवं ब्लॉक रो नाम लिखिबे।
ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଦେବେ ବା ସହର ବା ନଗରର ନାମ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସିଲା ଘୋଷଣାନାମା। ଘୋଷଣାନାମା ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ନିୟମରେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସଠିକ ଭାବରେ ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଥିରେ କି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ, ଆମର 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ବୟସ 21 ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଆମେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା 1500 ଟଙ୍କା ଯେମିତିକି ସ୍କଲରସିପ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉନାହୁଁ। ବହୁତ ସାରା ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ମେସେଜ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ +3 ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସ୍କଲରସିପ୍ ପାଉଛୁ ଆବେଦନ କରିବୁ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବା କି ନ ମିଳିବା କଥାଟା ପର କଥା, କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲରେଡି ପାଠପଢ଼ା ସରେଇ ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍କଲରସିପ୍ ମିଳୁଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିଦେବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍କଲରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ କାଟିଯିବ, ଯଦି ସ୍କଲରସିପ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଏଟା ପଢ଼ିପାରିବେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଟା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଫର୍ମ ଯୋଉଟାକି ଥିଲା ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଅପସନଟି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଡିବିଟି ମୋଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତେଣୁ ଡିବିଟି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଯଥା ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା ବା ଭଉଣୀମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ଏବଂ ଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନେ ମେନସନ କରିବେ। ତ ଏଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆବେଦନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ସର୍ଭର ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫର୍ମଟି କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଠି ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର KYC ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ବେସିସରେ ସମସ୍ତ ସିଏସସି ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଏଇଟା ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁନାହୁଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ, ସେଠି ଆମେ ସିଏସସି ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ଯାହାକି ସିଏସସି ସେଣ୍ଟର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠି ନିଜର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ KYC କରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବୟସ 21 ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫର୍ମଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେଇ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।